रुबाट बाब, आज तू फॉर्म भरता आणि जशें आमी ह्या दिसांनी पळयला तुजो प्रचारूय जोरान चल्ला सावथाक, कितें सांगूंक सोदता? प्रचार जोरान चल्ला तुवें म्हणलें तें आमकां बरें दिसता, बट हो प्रचार आमचो जेन्ना आमी डिक्लेअर केला 19 डिसेंबराक डिक्लेअर केला 20th आमचो जोरान नेट चल्लोलो तो आजून मेरेन आहा. टायर्ड जाले आसतले आमी फिजिकली, बट तो नेट आनी उरपाची पळय आहा एक गोंय राखपान विजन घेवन वचपाची तीच उर्बा घेवन आयज मेरेन आहा आनी उरलेल्या दिसांक आमी तेच रिदमागेर आनी जात जाल्यार आनी तेजे वाड आनी उर्बा वाडोवन आनीच्या नेटान आमी काम करतले. तुवें लोकांक खातीर कितें विशय घेवन तूं फुडें वयता? विशय म्हणल्यार विशय आमचे जे पळय एमपीची जितली पळय इलेक्शन जाल्ली आहा तो नेमसेक आनी युजलेस आनी लोकांचो पयसो उबाड जाल्लो. कित्याक मुद्दे घेवंकूच नाय. एमपीन जे पळय मुद्दे आमचे गोंयचे घेवपा आसलेले ते घेवंक नाय. आयज आमी विजन घेवन वयताय. एमपी इलेक्शन आहा म्हणून आर्जीन एक पार्टी फॉर्म जाल्या, रेकॉग्नायज पार्टी जाला, हेक लागून आमी कॉन्टेस्ट करनाय. आमी गोंयचें विजन घेवन येता. गोंयचें विजन म्हळ्यार आमचे मुद्दे आहेत म्हादईचे. म्हादय विकून काबार गेली आनी आमचे दोनूय सरकारां पडोवंक जावं ते बीजेपी आनी काँग्रेस दोगांयनी म्हादय विकल्या. कोल हाडलो कोणें? काँग्रेसीन हाडले आनी नेटान कंप्लिशन जें पळय आहा रिबन कातरपाचें काम बीजेपी करता. आख्खे गोंयचे निसंडन केलां. एनवायरमेंट प्रोजेक्ट म्हणटा कोस्टल बेल्ट काबार केलें फकत ना बीजेपी आनी काँग्रेस दोगांयनी. एअरपोर्ट काबार केलो. एअरपोर्ट काबार करप म्हळ्यार दाबोलीचो आमचे सावथ गोवा काबार हे सगळे वटेनचे तेंच्यांनी काबार केला. ते लागून आमी विजन घेवन वयता. जेन्ना तुवें म्हादयचो विशय म्हटलो, जेन्ना तुमी 3 डिमांड घातले तितून एक म्हादयचोय डिमांड घेतलो, पूण जेन्ना म्हादय खातीर ह्या सगळ्या लोकांनी तुमकां उलो मारलेलो तेन्ना तुमी कुशीन मिटींग घेतली, तुमी एक यात्रा काडली, ती सुद्दां कंप्लीट जावंक ना. तुमी हे कशें पळयता? हे हय आमी सेपरेट घेतलो कित्याक बीजेपीचेर आनी काँग्रेसीचेर विश्वास दवरपून आनी लोकांक कळ्ळें आहा. बीजेपी आतां कितें म्हणटाले कर्नाटकाक पयलीं बीजेपी सरकार आसलो, तेजे उपरांत काँग्रेस जालो आनी हिंगाची गोंयची काँग्रेस म्हणटाली म्हादई लागून झगडटाले. आयज तर तुम म्हादई झगडटाले, म्हादई तर तुमकां जाय आसलोली, म्हादई गोंयकारांक तर जाय आसलोली वचून तुमी डायलॉग कित्याक करना? बस तुमच्या सरकारा लागून कित्याक करना? खरें तुमकां जालोले लोकांक फोटिंग कोण करतात तुमी? हे कारणा लागून आमकां हेंचो दुबाव आसलोलो आनी हांकां आमी सारके पक्के अडकतात बीजेपीक आनी काँग्रेसीक. हे कारणा लागून आमकां तेंचे मदें फोटींग मनशां मदें वचोन करूंक नाका आसलोलें आनी आमी पदयात्रा जे पळय आमचें अवेरनस चालू केल्लें पयल्याच दिसाक इतलो पुलीस फोर्स घालून अननेसेसरिली आमी म्हादईचें अवेरनस दिवपा भायर सरलोले तें आडयलें. तेंचें सेक्शन लावन आडयलें, बंद केलें. आमी बंद करूंक ना. आमी ना जाल्यार तें रावूं ना जाल्यार आमी आख्खें अवेरनस आख्खें जे पळय म्हादईचो रूट आसलोलो थिंग आख्खें आमी भोंवन लोकांक अवेरनस करपाचें. म्हादईचो इफेक्ट बंद जालो जाल्यार कितें आसा तें आमी सांगपाचें. जेन्ना तूं ऑपोजिशनाचेर ब्लेम करता काँग्रेस अशें आनी तशें, जाल्यार त्याच काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्सा कडेन तुमी 3 डिमांड घेवन कित्याक फुडें सरले? आतां आमचें सिरियसनस आसलोलें इलेक्शनाक देंवपाचें. ते इंडिया अलायन्स म्हणटात ते म्हणटा बीजेपी उडोवपाक जाय. आमकांय नाका बीजेपी नाका. आमी गोंय राखपाक आमी गोंयकारां पासून तें करतात आनी काँग्रेस म्हणटा आपुणूय करता. आतां आमचो आसलोलो गोंयकारांक आमकां जॉब नाय, गोंयकारांक जायते गोश्टी नाय, गोंयकारांची म्हादई वयता, गोंयकारांक जग वयता. हे गोंयकारांक आमी तर झगडटाय आमकां जाय आनी तुमी म्हणटा तुमी झगडटाय जाल्यार एक प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक जाय. त्या कारणा लागून आमचो डिमांड गोंयकारांचो डिमांड तुमच्या म्हऱ्यांत दवरला. आतां गोंयकार कोण तो तूं सांग. तुमी गोंयकारां पासून तर मत्तात, गोंयकार कोण तो सांगात. आमची बोगो बील जें पळय तुमकां मान्य ना, तुमकां दिसना हो गोंयकार हे भाशेन जावपाक शकना, तुमकां कोण दिसता गोंयकार तो आमकांय कळोवन जावपाक जाय. तूं गोंयकारा पासून मत्ता कोण गोंयकार? तुमकां ते बस्ती करतात आनी ते गोंयकार म्हणटात. आयज आमकां लिटरली आयज आमकां 4 म्हयने जाले लिटरली दारां असेंब्ली इलेक्शना खबर जोड लिटरली हांव मुगेले पर्सनली सांगता गोंयचे गोंयकारांची परिस्थिती अशी आहा. 2 जाण भाव तर आहात, एकलो लग्न जायना आमचो रावता. कित्याक ह्या सरकारा लागून हें काँग्रेसीक खबर आहा, बीजेपीन काबार केला. सो हे पयले लोकांचे दारांत घुस, लोकांची अडचण आयकून घ्या. बेस्ट इलेक्शन येयली बसली आनी थिंग लोकां मागीर फोटो फोंडांक आयलो. हेंच करून येयला बीजेपी आनी काँग्रेस. तुमी जेन्ना मायग्रंटाचो विशय घेता आनी तुमी आतां म्हणटा ज्या प्रमाणे हेंची घरां मोडली, ज्या प्रमाणे हेंकां आतां म्हणजे बाकीच्यो पार्टी हेजो फायदो घेता, पूण एके भशेन पळोवंक वचत जाल्यार तुमचोच वांगडी म्हणल्यार रोहन जो रेंट कार चलयता किंवा हॉटेल चलयता, थंय बायल्यांक कामाक दवरले आनी तुमी म्हणटा बायल्यांक भायर मारपाक तुमी जाय काडटा. हे कशें पळयता तुमी? आमी इलिगलिटी आहाय.
इलिगल नाका गोंयांक येवन कोणाकूच काम करपाक रायट आहा आनी हक्क आहा जे बरे गोंयकारूय भायर वयता कायद्या प्रमाणे येवपाचें काम करपाचें वेवस्थीत रावपाचें. हांव तुका बारीक उदाहरण दिता. गोंयकार येतात हिंग असली मस्ती जाल्या 5 दीस जाले आसतले हिंगा वास्कोच्या वाठारांत थिंगा चेडवाचे ल्हान चेडवागे इनोसंट चेडूं कोणूच जावन तेगे रेप जाता ते मर्डर करता. हें करूंक तुम गोंयां येता तूं असली इलिगलिटी आमी तुमकां एंटरटेन करपाची ना. तूं यो काम कर आनी तुज्या गांवकारा परत कायद्या प्रमाणे राव. आम काय म्हण आम कोणाचेर हें न्हय. वी आर अगेन्स्ट इलिगल मायग्रंट्स आहा इलिगलिटी सांगेत आहाय. यो कितले मायग्रंट्स आहात आमगे आयडियोलॉजी मायग्रंट म्हणून सांगता तेवूय सांगता. मायग्रंट जो पळय जो पळय जेन्युइन मार्ग कितले टायम येवन रावलो सेटल जालो तो आमकां एप्रिशिएट करता. हरे जेन्युइन आनी वी आर यू पीपल आर फायटींग फॉर द गुड कॉज. असले मायग्रंट आमकां म्हणून मागतात बरें तुम गो हेड म्हणून असो तेंचो सपोर्ट आहा. हो जेन्युइन आनी लिगली मायग्रंट रावतलो पूण इलिगली रावतलो तेच बरोबर आमी नाही. जेन्ना तुमी म्हणटा की कॅन्डिडेटान कसले तरी सोशल वर्क करूंक जाय किंवा पंच आसूंक जाय. तुमी BJPच्या कॅन्डिडेटाक हो एक पॉयंट मारलेलो. तसोच कॅप्टन विराटो हो सुद्दां एक आर्मी हितून म्हणजे देशाक एक काम केलेलें आहा. तो तें काम घेवन आज इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट आसा. तर तूं कसलें काम घेवन फुडें सरलेलो त्या हिशोबान म्हणजे तूं कॅन्डिडेटाक आज जो उबो रावला तूं लोकांक एक कितें मांडून कितें फुडें सरोंक सोदता. म्हाका जाल्यार पॉलिटिक्सा इंट्रस्ट नासलो बट पॉलिटिक्सा म्हाका इंट्रस्ट ना आनी पॉलिटिशियन काबार कोत्ताय गोंय दॅट इक्वली हांवूय रिस्पॉन्सिबल. त्या कारणां लागून तेंच्या हातीन इतलें सोडूं जायना. त्या कारणां लागून हांव येयले बारजी एक बाराबर सांगात दिलो बट तेंकां हांव पॉलिटिक्सान लिडर म्हणून तेंच्यान म्हाका नेमलो कळ्ळो काय न्हू. आतां तूं म्हणटा पंच बी न्हू आमी बी पंच नाहलोले आमी नाहलोले आनी ती म्हणटा BJPची ती बी कोण नाहलोली बट सोशल वर्क कितें केलां. तुम पासो तुम इंडस्ट्रियलिस्ट तुम केसले इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्यार डेट आहा आमकां कितली इंडस्ट्रीज आहात तितूंक आमचे गोंयकार भाव कित्याक कामाक ना रडटात अक्षरशः रडटात. तुका खबर ना जाल्यार यो रुबटा फुडें यो रुबट सांगो तुमकां दाखयता रुबट कितें तुमकां आमी दाखयता. आमी तेण म्हणल्यार सर्वीस केली आसतली बरी आहा पूण आतां गोंयकारा पासून कितें सर्वीस केली ती आमकां खबर ना. आतां आमी म्हणून जाता आमी पंच नाहलोले पूण इलेक्शनां कॉन्टेस्ट केल्ले बट एक गोंयकारा पासत कितें पळय एक मोग आनी भावना आसता इमोशन्स आसता. कोरोना टायमार आमी लेफ्ट रायट सेंटरान आमी काम केलें जिवाची पर्वा करून तितून हांव रुबट एकलो नाहलोलो. आजरांनी रेव्होल्युशनरी भुरग्यांनी आपल्याचे जिवाचे आनी आपल्याचे फामिलीचे रिस्क घालून त्या कोरोना टायमार काम केलां. ही कापोस्ताद आनी हुच्चे पार्टीक आसपाना फकत ना ते बोपकी मारपाक आनी ते बॅनर मारपाक. कापोस्ताद आहा रिस्क घेवन खेळपाची फकत ना हारची. सध्या मॅच म्हटल्यार क्रिकेट मॅच आणि सध्या लोकसभा म्हटल्यार ट्रायंगुलर सिरीज. आज BJP RG आणि इंडिया एलायन्स ह्यो 3 हितून ट्रायंगुलर सिरीज जावपाची आहा. तुका दिसता की तुमी अशें मॅच ही वन सायडेड वयतली काय कशी वयतली. मॅच वन सायडेड म्हणल्यार कितें जाता आमी इतले टायम काम केल्या दारान पावल्या लोकांची अडचण वाचल्या आयकल्या इंटिरियर सारके गांवगिऱ्या वाठारांत त्या घरांत आयज मेरेन पॉलिटिक्साचो एकलो आमदार ना MLA पासून पावोंक ना. ही परिस्थिती असली घरांत आम वचून आम तेंची अडचण आयकले फकट अबावट व्हडल्यो गोश्टी आमकां येनाका. तांकां लायट असली वचना आयज मेरेन इतली वर्सां जाली लायट ना टॉयलेट फॅसिलिटीज नाय. लॉस दिसता हे मिडियाक उलोवपाक आयज गोंयकाराच्या घरांत टॉयलेट ना आनी एक भायल मनशान कितें करपाचें. पूण हे 5 मेंबरांनी हे जाण जावपाक जाय MLA जावपाक जाय फकत ना फुटींग कोणाचे येयले मिडिया दिश्टी पडली जाय तांकां बोपकी सांगले हे न्हू. हे बोपकी सांगपाक आमी नाय आमी घरांत घुसले आनी तेंची अडचण आमी जाल्लो आहा जाण जाल्लो आहा. ही अडचण काबार करपाक हे पॉलिटिक्सान जाय. कित्याक फंड आसता तो फंड युटिलायज करपाचो. एंड ऑफ द डे फंड कोणाचो टॅक्स कोणाचो हेच लोकांचो आनी हेच लोकांक एक आमकां बारीक बेजीक नेसेसिटी उदक आनी हे दिवपाक तर आमकां जायना लायट दिवपाक जायना रस्ते दिवपाक जायना गव्हर्मेंटान आनी तुमी कॉन्टेस्ट करताय कित्याक तुमी गोंयची मोगा पासत करताय गोंयकारां पासत करताय म्हाका जाल्यार दिसना. फकत ना कितें करता तें आरची करतले गोंयकारां पासून. कोलाचो विशय एक आसलेलो टॅक्सीचो विशय एक आसलेलो आनी जायते विशय गोंयांत गाजले. पूण सध्या RG म्हणटा ती सदांच एक खंयचे विशय घेतले कोलाचो घेतलो अर्द्याक सांडलो अशे आरोप तुमचे कडेन जाता. पूण हो जेन्ना तूं आतां MP म्हणून आतां जो फुडें सरता
हे लोकांचे विशय तूं कशें घेवन वयतलो? हे विशय न्हू आमी आमच्या मॅनिफेस्टो पासून आमी घातलो आहा, कोलाचो घातला, म्हादईचो घातला, आनी तूं म्हणटा अर्दी सांडले म्हणपाक. आतां अर्दे म्हणल्यार तुमी म्हादई पासून म्हाका विचारलां. पयल्या दिसाक आमी पदयात्रा बाबा अवेरनस कॉमेंट्स केलें, पयल्या दिसाक बंदी, पुलिसांचो इतलो फोर्स घालो, पुलिसां युटिलायज करपाक जाय तीं करनात, रेप जाता, मर्डर जाता तीं करनात. अवेरनस तर आम तर आरशी दिवपाक गेले, तेंकांय बाबड्या कसली तेंक बाबड्या तेंकां पासून हांगात तें अपवर्ड फील जाता आमकां हाडपाक हें करपाक. बट कितें करतले ड्युटी म्हणून तेवूय करतात, तेंकांय करूं पडटा तें. हितूंक आतां पदयात्रा आमी कोल रिवोल्ट म्हणून केलो. ही कापोसतात आमचे कडेन आजी हे कडेन बीजेपी कडेन ना, काँग्रेसी कडेन ना, कित्याक तें करपाचें ना, कित्याक तेंकां कोल हाडपाक जाय गोंयांत. मिडिया मेळ जाल्यार मिडियाचे पॉपी सांगो, पूण रियलिटी तेंकां मनांतल्यान काळजांतल्यान तांकां येवपाक जाय. बीजेपी आनी काँग्रेस आतां अवेरनेस दिवपाचें काम, लोकांक जागृताय दिवपाचें काम भगवान हरजीत केलां. त्या कारणाक लागून कोल रिवोल्ट पत्रा देवीतून लोलयें आमी केला, आनी ती पासून लोलयें पावता ती आमची तीवूय बीन हाडायली. आमी बरें काम करतात तेंकां आडकोळ जातात, कित्याक तेंकां गोंय राखपाक नाका, गोंयकार नाका, तो हें बंद करपाक. तुमची लीड कितकी आसतली सावथ गोवा? लीड म्हणटात की आमी आतां बेश्टेन फिगर तुका सांगता, तेंची भाशा आमी सांगनात.